Ano galing alam mo to? GR boss? Ha? GR. GR Kasumpong boss? Kasumpong. Oo. Sa ating kay Kapuli, Tulangan boss? Dulangan, Pilar. Oo, tangkalin. O sige, pila galing pa masahe pa ato to? Okay, kapal boss, ay nagsakailangan mo lasas boss? Ah, nagsaya ka lang sa molasses? Oo. O sige. Tagaanta pa masahe kag tagaanta ka bugas para may dalong kasi inyo bulay. Oo. Okay lang? Okay boss, oo. O, dede, dede. Naman gali guys ano? Kakuangit sa nga makabuli sa kuno sa ila sa Dulangan. Oo boss, oo. Daan ta sa sang pamasahe kag bugas guys. Para nga makabuli sa. Boss, ang ate boss. Napay for my boss, matama. Are oh. Bugas na. Oo boss, oo. Ha. Tagaanta daw pamasahe, makaabot ka to, guro wala man nakalabot sin pamasahe to baka to sa inyo. Mot lang, ang nagsakay mo lasas boss? Okay lang? Oo. Oh. Ano gali mambal mo kay may bugas ka kag ano? Salamat boss. Ha? Salamat guide. Salamat gate. Oo, salamat boss. Oh, sige sige. Kapag for my boss, kung tama ka boss. Oh. Boss, salamat Oh, boss. sige. Okay.